सबुदिन परी आज भी ए विश्वामित्र ऋषिर उद्यान को किए से नष्ट ढाट करिछे ना ये से नराधम ए विश्वामित्र उद्यान को नष्ट ढाट करिछे ए विश्वामित्र दैथिवा विश्वकर भरी विश्वामित्र अभिशाप ये समस्त भक्त करिछे मुता जगत जन्मत पड़िबो हा जगत जन्मत पड़िबो हे मौसी ए राजा हरिश्चंद्र कर प्रणाम ग्रहण आसतु आसतु मौसी आपण आसतु मौसी ए राजा हरिश्चंद्र आसन को आपण ग्रहण करंतु हे मौसी तो विशिष्ट वाह मोर की भाग्य ए बहुत विशिष्ट आपण को पाद ए अयोध्यापुरे पड़िला जे एई पुरे प्रणाम ग्रहण करते महर्षि एई पुरे आसन ग्रहण करते महर्षि कहते महर्षि के कारण आगमन करछथि महर्षि मोर कुशल प्रकाश करंतु महर्षि कहंतु महर्षि आपण के कारण ए अयोध्या आगमन करिछथि नीलज राजा हरिश्चंद्र तुमे जो पाप करिछ से पापर क्षमा नहीं क्षमा अरे नीलज नीलठा अरे नीलज नीलठा अरे जान
ମିତ୍ରତାରେ ନିଲେ राजा बोली गर्भरे ए विश्वामित्र ऋषिर अभिशाप को लंघन लंघन तुम्हें सिना मो अभिशाप को लंघन करदेले कठोर अभिशाप ग्रहण कर श्रेष्ठ आपण निकटरे मुझे भूल कर महर्षि महर्षि अजनत आपण निकटरे मुझे भूल कर महर्षि आपण किछि जानि ना हो राजा हरिश्चंद्र अरे मु देइथिबो अभिशाप स्वर्गर अप्सरी मानक तुमे सेमानकु बंधनरु मुक्ति करिछ सेमानकु सिना बंधनरु मुक्ति करि देलो हेले मु नेबी तुम ठारू चरम प्रतिशोध देवी कठोर अभिशाप जेतेबेले मोर कया करे जाइथिली सेतेबेले सुनी परिथिली नारी मानक विकल क्रंदन स्वर मुस जानि रथिले मौसी से अल्प आदर बड़ा नारी मानक अपन अभिशाप देइछन्ति बोली मौसी मते क्षमा करंतु मौसी अरे जानो तरे होउ की अचल करे अभिशाप को लंघन करिछ माने मु देवी तुमको कठोर मन अभिशाप आपण मते क्षमा करंतु महर्षि क्षमा नुहे राजा हरिश्चंद्र देवी कठोर अभिशाप मते क्षमा करंतु महर्षि हे महर्षि तपश्रेष्ठ मो अजनत स्वर्गर अवसर मानिक बंधन मुक्त कर देछि हेले महर्षि जानि सुनि भूल कर महर्षि दरुचि पायारा आहे रुसी पारा न करतु आउरा
ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛି ମହର୍ଷି। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ହେ ମହର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଯାହା ମୁକ୍ତ ହେ ମହର୍ଷି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମହର୍ଷି। ହେଲେ ମହର୍ଷି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି ମତେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହର୍ଷି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ମହର୍ଷି। ହେଲେ ମହର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହର୍ଷି। ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ବୋଲେ ଗର୍ବରେ ମତେ ଦାନ ଯାଚୁଛ ଦାନ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଦାନି ବୋଲାଉଛ ଦାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଅଭିଶାପକୁ ତୁମେ ଦାନରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ଭାବରେ ଦାନି ଦେଖାଉଛ ଦାନେ। ଠିକ ଅଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ମତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ପୁଣି ମୋର ଅଭିଶାପର ପ୍ରତିବଦଳରେ। ଠିକ ଅଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ମତେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ ତେବେ ଦେବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ମତେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତ ରାଜା? ଦେବୀ ମହର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ମହର୍ଷି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଦେବ କି ନ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବି କିପରି? ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦାନ ମାଗିବି ଦାନ। ସତ୍ୟ କରିପାରିବ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର? ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ମହର୍ଷି। ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ମହର୍ଷି। ହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ, ହେ ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ହେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି, ହେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାହା ମାଗିବେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସାକ୍ଷୀ ରୁହ ଦଶ ଦିଗପାଳ, ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ହେ ମହର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ଏ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହର୍ଷି ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଏ ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଛ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସତ୍ୟ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କରିବ ଏହି ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ମନେ ରଖ ରାଜା, ସତ୍ୟ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କରିବ ତୁମ ପିତୃପିତା ତୁମ ଠାରୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କରିବ ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, କଳଙ୍କ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର, ପ୍ରଦାନ। ଆରେ ସତ୍ୟ କର ଯେବେ ଏନରେ ଦିଆ ମକରେ ଆଣେ ରାଜ ସିଂହାସନ ସହିତେ ଶୋଷ ଗରଥ।
পুত্র ভারি চাকু ঘেনিল সঙ্গে একুমা সত্য করিছ রাজা হরিশ্চন্দ্র এ রাজ্য রাজ সিংহাসন রাজ মুকুট এ রাজ্যর সমস্ত পদার্থ ও হস্তরে প্রদান করে পুত্র ভারিজাଙ୍କୁ ধরে এ পিন্ধিଥିବା রাজ পরিষদ ওঠাই गोटिए गोटिए वस्त्र परिधान करे निज स्त्री पुत्र को धरे जो भा छाड़ी पलायन करे सत्य राजा सिंहासन हे राजा मकुट हे राज्य दे बहुत चली जी मते आपण अभिशाप दियंतुनी आपण मते हो अभिशाप दियंतुनी महर्षि हाँ महर्षि ए धर्म सूर्य अग्नि देवता ब्राह्मण को साक्षी रखी त्रिवार सत्य करी ए राजा सिंहासन राजा मुकुट राज्य बहुत दूर चली जी महर्षि आपण मते अभिशाप दियंतुनी